siya, no? So this that means katong previously discussed katong bolted connections, and this one kaning welded connections will be your coverage for your last quiz on next week, May 15. So let's start our discussion. So for this one, welded connections, no? So unlike, which is obvious, no? Unlike sa katong previous discussion wherein natay daghan nga materials nga kailangan, a bolt or a rivet, and then kung bolt ang gamit natay nuts, no? So and then natay proper nga mga, ah, but napud tay proper nga mga gamit for us to be able to fully connect, no, using bolted or riveted connections, no. So similarly with welded connections wherein the purpose is to connect two different, steel materials, no, or two different structural members, no. So it should be, well, connected well para to para maiwasan ang mga other factors or other considerations that can affect the structure, no, in terms of strength, no. So for this one, for welded connections, we will be using, of course, the process of welding, wherein by definition, it is the process of connecting elements together. So pwede siya, when you say elements, katong flange o web, no. So pwede siya i-connect ang duha ka steel materials, and then for us to be able to form a new, uh, section, no? So for example, I section. So by heating their surfaces or, to a plastic or fluid state, no? So welding, there are different types of welding, no, or welding procedure. The first one is the arc welding. So it uses electrical energy in a form of electric arc, no, to generate the heat for welding. So additional metal called welding rods, no. So if you're still familiar with that, if you're familiar with it, katong nga na ra taw na. Wherein natay lahi nga mga welding rod, no, depende kung sa nga electrode, unsa nga diameter. Magdepende pud siya kung unsa nga type of material or unsa nga materials ato ang i-connect. So depende na siya kung pila ka itong gamiton. So there are list of uh, uh, list of diameters, no, sa welding rod nga compatible sa kung depende pud kung unsa nga ang ato ang i-weld. So say for example, angle bar lang atong ipang-connect, no, na for example sa roofing, no. So dili siya nga nakadagko nga mga, diameters ato ang welding rod ato ang gamiton. So dili pwede nga, say for example, no, ang inyong ibutang sa inyong materials, kung tahay ma-engineer mo pohon, mag-procure mo materials, dili pwede by ang, welding rod lang ato ang ibutang. So dapat na siya corresponding kung unsa nga diameter sa welding rod, unsa nga electrode number, no. So be specific enough para para sakto ang mapalit nga welding rod for a specific use, no. Lahi na pud ang welding rod if structural members na gyud ato ang i-connect, no. When you say structural members, katong yung from column or for beam to column nga connections, no. So dili siya similar with the connections with kanang mga sa ano ra roof truss, di ba, natay mga for example imong roof truss is composed of mga angle bars, no. No, katay kani, no, natay roof truss ana, then natay king post, no, then kani nga mga part sa tuang truss is for example angle bar ato ang gigamit, no, ngana kani ato ang gipanggamit nga mga angle bar. So of course, when you're connecting, two different materials with steel materials using welding nga procedure, no, so magmatter siya kung unsa nga diameter sa ato ang welding rod, no. Kay dili man pwede nga dako kaayo ang diameter sa tong welding rod din ang ato ang ipang weld ay for example steel sheets lang, no, or angle bars lang. So lahi pud nasa mga equivalent, and there are list for that one or tables na para in terms of compatibility, no, but you don't need to memorize all those tables.
Some steel men 'no, memorize na nila or katong mga mga welder, memorize na nila nga for example kani nga diameter sa angle bar kadi pud ang kailangan nga welding rod nga diameter then unsa nga E70 ba, E60 ana. So there are different types of welding rod 'no, in terms of strength and in terms of dimension. So now, there are also ginatawag itong SMAW, no? Or shielded metal arc welding, and also SAW, so which is the submerged arc welding. So are used to prevent molten steel from the surrounding air during cooling since this will make the steel porous and brittle. So shielded or protected siya, no? So ang iyang method is dili pwede mahanginan, no? During the cooling, di ba? Pag weld mo ana, if you can observe sa mga ga-welding, no, pag mag-weld na sila, color orange pa na or nagsiga pa ato ang weldi ang katong part nga gi-weld. So si SMAW ug si SAW is na siya prevent na ay preventive mo way in such a way nga to prevent molten steel o katong gi-weld nga pag-connect no from surrounding air kay kung masudlan magug hangin to imong pag-connect diri so for example this one is connected through a welding rod sudlan ang hangin is that means maporos na siya no may mga busot-buslot so then that will cause a brittle kay later sa atong design ang atong basis sa strength sa ato ang welding atong gi-weld is depende siya sa length. But considering also nga kanang tibuok length is buo ang thickness ano niya no matter magud ang thickness sa pag-weld. So therefore kung may mga buslot-buslot due to the surrounding air, no, it can cause brittleness or mabrittle ang ato ang welded materials. That is one of the that will be one of the causes na dayon sa uh, structural failure, no? Kaya take note that one of the crucial things when we are involving a steel design is mga connections, no? So no matter how safe enough or bahala pag usa ka dako ang factor of safety sa isa ka structure, so for example natay column, no? Grabe gini siya ka safe regardless of pilay load, no? Considering also other considerations, consider pang seismic. Same goes as with your beam, no? Nga dako na kay nga load ang gi-assume, so dako na kay dimensions. But if it is not well connected, no? Pag kaning duha kaning atong column, no? O kaning ito ang beam is not well connected, no? Dili sakto ang atong connections. Then that is one of the main source of the structural failure na dahil sa ato ang structure. So that's why very crucial kayo ang connections when we say mag-abot na to sa steel design, no? So unlike with your sa RC magod is for example kaning frames, no? So sa frames, so buhat na ka ana una ka og buhos og say for example nabuhos na kag column kung sa construction management, no? So dili pa na nimo ibuhos og sagad kay i-connect pa man nimo ang mga rebars, no? Na mga between rebars para connections between your beam and imong column. Then usa din to siya buhusan, no? So for a given period of time dapat pinaspasay man ano kay natay ginatawag nga cold joints, no? Kanang sa RC. Dili na pwede nga dugay pa nimo ibuhos kay kanang cold joints it can affect no the structure. So nga na lang ang mga crucial nga parts sa RC. Kay monolithic man siya so isahon siya og buhos, no? Unlike for bridges dili siya monolithic, kanya-kanya siya og buhos, no? Kay prone to vibration ang bridge. So dili siya pwede nga sumpay tanan, no? So unlike sa steel nga wherein grabe ka crucial ang this design for the connections, no? Kay lahi gid siya pagka-design. Kay dili man siya monolithic in a way nga pag magbuhos ka maapil ma-connect na dayon diretso si beam o si column, no? So for steel is lahi ito ang pag-design sa iyaha, no? Different ang discussion. That's why it is separated si welded and si bolted connections. And also last siya nga part i-discuss kayo sa man nato pag-analyze in one frame kung i-connect na nato si column ug si plate kung wala ta na-discuss og connection. So siya gid pinaka last nato ma-discuss, no?
So we have here also na GMAW or gas metal arc welding. This is just similar with uh, the other type of kanang pag sa welding, no? But for this one is the electrode is a continuous wire, then shielding is from an externally supplied like CO2, no? So puhon pag nanamo sa site, no, dili ninyo mas mag-gets kay kamo may tag-order ani or na mo yung mga sa inyo mananghid mag-order, no, kanang mga order sila og kana oxygen or combination of it para makabuo tag CO2 para sa mga well it need i-weld, no, especially for buildings nga mga structure. So and then kung nga na nga case if ever kanang imong kung kamo gyud mismo ang mopalit or so depende siya no case to case basis sa construction management. Kaya there are cases nga pakyawan. So that means imong welder nitungnan mo ano sa work. All you have to do is to manage, no. So next is the flux cord arc filler materials, no, is tubular and contains the flux materials within the core. So kani siya uh, this is similar with kanang bitaw mga tubular o kanang railings bitaw nga ah, ang ato ang ipang-weld, no. So in that way is nipis man ang mga tubular. When you say tubular kani bitaw nga ni na mga rectangular in shape then or sa siya usually kanang mga parking, no, nga sa balay lang, no. So mga gaan lang ang mga steel materials. So in that way is dili na siya as thick or as high strength compare sa mga angle bars, no, which is ginagamit para kang pang pang trusses. So that's why lahi ang nga type of welding materials o method ang gamiton for this one. So may mga kanang mga GI pipe, no, or kanang mga nipis nga mga materials kanang hollow ang sa tunga, no, mga ginagamit for railings, no. So gagamit ka tag tubular for railings para sa patindog nga bahin, no. Then kada yung example na hagdanan, no, na railings for the your stairs, no. So for example kaning mga vertical nga mga structure mo ang tubular, no, and then kani katong tubo or GI o katong stainless nga pipe, no, wherein na dili siya ing-ana ka baga compared sa other materials. That's why lahi nga method ato ang gamiton, no, which is the flux cord arc welding. So we're done with the discussions of the bolted and riveted connections. Now we need to compare it with the welding, no? Kay mag-abot ninyo sa site pohon, kamo man mo decide which is mas magatag sa inyong advantage, no? Kung para kung welding ba yung gamiton, depende kung unsa nga type of materials ba yun. Kung asa mo mas safe ang structure, no, nga gamiton. Kung may mo structural designer pohon, it is not just your duty to design its structurally, no, but we also need to decide what type of materials ang inyong gamiton. So that's why it is very crucial nga for us to identify unsa na to pag-evaluate kung kani nga type of structure mas maayo ba ni siya nga welded connections compared kung bolted or riveted, no. So that's why it is up to you to decide, no. So that's why I'm discussing this one, advantages and disadvantage of using welding connections, no. So first is when we are using or magamit ta og welded connections, no. So first advantage is fewer pieces used. Gusset and splices plates may be eliminated. So for this way, so for example kung bolted man gud og riveted napatay mga gusset or mga kaning magamit patag nuts, no, ana. So magamit ta og bolt connections. Mas daghan na materials nga involved. Bolt, gusset, splices, katong nuts, no. So other than kung welded connections itong gamiton, we just simply connect the materials using a certain welding rod, then welding machine. Wherein ang welding machine is dili siya for 1 use only, no. Unlike for bolted and riveted connections nga pag magkonekta, dili na siya magamit para lang ana nga connections, no. So ang welded
is welding rod lang gyud og sakto nga welding machine 'no. So take note also nga for welding 'no, for kung sa nga type of welding process, example kani or kaning or higmaw ang gamiton. So depende pa gyud siya kung pilay strength 'no or each welding machine man gud na lang siya allowed kung unsa nga type, unsa pilay ang mabuga or in terms of capacity lang niya 'no. So that means depende pa gyud na siya kung pila ka diameter lang ang allowed para sa iya nga welding rod 'no. Wait lang class, kailan class, no, so for this one as what I've said, fewer pieces used kay example natay kani 'no, column, ato illustrate na lang kay wala ko'y nabutang nga drawing. So example column and then natay beam diri. So kung welded connections lang, you just simply weld this one 'no, ana. Pero of course natay calculations later sa siya pag-weld ang mga materials. But for column ay for bolt and rivets 'no, so dili siya puwede nga pag-connect aning duha imo dayong i-connect in a way nga for example kung ah, this one atay kani nga column i-connect nimo sa another column diri sa ubos 'no. So in that way it's kung magamit og bolt dapat tinatawag nga gusset plate 'no or mga splices 'no, so siya ang sumpay ana. Before nato na siya mabutangan og bolt dira. No, so that means when we're using a bolted connections, involved pa ang other materials, no, which is itong gusset plate or mga splices, no. So that means additional materials means additional in terms of expenses. So lesser materials means or fewer materials pieces used will of course provide a or mas gamay ato ang gasto. So welding is easier than bolting 'no. So sa bolting of course siguro paggamit ang welding machine and welding materials then i-connect. For bolted is individually imo pa ng pangtaod-taod 'no, napay ginatawag nga hot driven so napay itong type of materials so ano to siya pag-connect for a given napay another machine nga gamiton. And then if it is well connected 'no, then well designed and then adequate ang design sa ato ang connections, then it will provide a truly rigid nga joints 'no. That of course everything na gyapon na mga disadvantage 'no. So for the usage of welding 'no or welded connections, it needs careful execution and supervision 'no. So of course dili ta puwede mag-weld nga walay proper eye gear 'no or eye protection or even sa body nga protection 'no. So that's why mura nang mga astronaut ang uban nga mga kanang welder 'no. But so kay even kung normal lang na nga sunglasses ay imong gamiton so that will not protect your eyes 'no or yourself from a kaning mag-conduct og welding kay nay mga special nga mga eye protector o mga gears or PPE 'no. Then of course natay careful execution kay 'pag masayop kag connect ana dili na puwede nga tanggalon 'no. Unlike for the bolted and riveted 'no nga naka-bolt man o ana. So for the bolted puwede matanggal 'no pero of course it can still lessen its structural capacity. But of course ang sa welded connections dili na puwede nga 'pag mag-weld ka dira ay dili kay mao sayop di ay so kuhaan lang nako. So dili puwede kay nakapilit na ang imong
welding or imong welded connection sa imong duha ka structure, no? Na-connect na nimo kibali si column og si beam, no? So that means it needs really a careful execution, no? Pag once magkonekta, and of course proper supervision, no? So dili pwede nga isalig nga tanan balang usa ka expert ang atong mga welder na pagyapon supervision in a way nga pagbasa sa plano. For example, kanira nga part ang naay welded connections, no? Then kani ang length, then kani ang thickness, no? So ang ato mga laborers, ato mga welders, kanang mga trabahante nato sa site, no? Pag may engineer mo puhon, they are basing their knowledge in based sa ilang experience, no? So it is our task as the technical personnel, no, nga knowledgeable enough to guide them on, then of course to supervise, no, during the implementation or during the execution or during the site uh, implementation, no. So dira ninyo magamit inyong mga na-learn, no. So but of course, as what I have already mentioned o ako mga na-share sa mga previous students, and even as na-mention na ako sa class na pag-abot ninyo sa site, there is always a proper way of communicating your mga trabahante, no? So that doesn't mean nga kamo ang supervisor or kamo ang engineer, igo ra mo magsugo-sugo kay dali ra na sila ma-feel insulted, no? Kay so so that's why nga murag lain gid ang vibes for a CE dapat, no, kapag abot sa site kay mas we are involved on a different kanang lain nga batasan sa tao, no. So pag abot ninyo sa site puhon, dapat kabalo mo halubilo sa inyohang mga ah, tao, no, kay wala ba ta kabalo pag wala ka dira nag-supervise dili din nila tarungon og implement kay wala man ka. So this is just a gentle reminder nga we can be strict but at the same time kaning kind, no, so to our mga labors o other mga trabahante sa site. So let's continue discussion. So for this one, it is about the forms of welded joints. So when you say forms, kung unsa ang mga forma. So from the name itself, forms, no? For example, as illustrated here on the next discussion, natin nga tawag nga lap, butt, at T nga mga welded joints. So as illustrated here, we have this one, a lap joints. Natay two types pa nga lap joints, depende kung yun sa nato siya pag lap, no, pag connect sa duha. No, so single fillet lap joint, isa lang kabuok, no. For example, natry plate 1 and plate 2. I-connect mo siya using this welded connections nga kani single lang kay isa ra ka side ito ang giweld. If double fillet lap joint, of course, obviously for katong pag-overlap aning duha, each end atong butangan og welded connection, no. So next is the butt joints so sa butt joints mura siya duha ka materials nga sumpay lang nimo siya directly. So therefore dili para sa ani nga nag-overlap, no, ang duha kaning first kaning lap joints wherein sa end sa lap ay end sa mga plates ng nga nag-overlap ang ato ang butangan og connections, no. So for butt joints is from end to end gid imong pagka-connect, no, walay nag-overlap. So natin tawag nga square groove, no, sa kaning mga connections mga kana, no. And then we have the single V groove. So single V up ang babaw lang ang naay groove, no, sa pag-connect. And then we have the double V groove wherein diri sa babaw ug sa taas na ay V. And then we can also use single U groove, no. So kana letter U ang iyang porma. Then the last one is the T-joints. So T-joints is, say for example, perpendicular imong pag-connect. Okay, another plate diri, and ano plate 2 is perpendicular to your plate 1. No? So in that way, natin three types of T-joints. The square T-joints, no? So wherein, kaning diri ma-connect ang dira rectangular na siya in shape pag imo na tama dito, no? Example kaning
And then we have the single bevel groove joint. So diri ipalibot nimo ang imuhang pag pag-weld. Then we have the double bevel groove, no? So then of course na pa mga types of welds, no? So for type of welds, katong gaina mga forms, kani kay mga types. So types of welds natin ito nga fillet. This is applicable for lap and T-joints, no? So kani nga portion, no? Kani fillet weld. Masyag ka nang kung sa inyong command sa CAD nga fillet, i-fill in, i-connect mo na kay nga na. So muna siya ang sa if you're done with your building design, no, na may sa CAD, kung kabalo mo mag-CAD, I guess everyone knows how to do it, no? So sa CAD natin command nga fillet wherein yan ang for example, natin isa ka line diri, atay another line diri. So buhatan na niya og fillet nga connections, no? So that is called a fillet welds. And then we have the groove, no? As illustrated kana. Kaning forms is depende siya kung yun sa pag-connect. Kaning types of weld is katong katong ah the way sa usa nga type of weld atong gigamit. Then we have the plug slot. So groove, by the way, is only for butt and T-joints. So partial penetrations or full penetrations depende sa kung sa atong gigamit. The next we have the plug or slot are used when the area of welding is not sufficient to develop the strength of the connections against the applied force. That means, mura ni siya naanay area daan nga gi-weldingan. You just nag-plug in lang kag bag-o or another slot nga gidungag, no? If it is not sufficient enough to imong connection is not sufficient enough to resist the applied force, no? Mga tawag siya plug kay pwede ra siya idungag nato, i-plug in ana. So for fillet welds, we have this one natin gina-calculate nga throat T or mo siya tawag na ana atong basihan sa design later, no? Sa atoang or computations sa katong welded connections. Si throat T, si T which is denoted throat T denoted as T, it is equal to 0.707 W. So by the way, this is just a derivation, no? Kaning 0.707 based on geometry, no? Based on nga geometry. Take note that T is measured diri padulong dira, no? And then natay length nga W diri, naputi another length nga diri. If equal ang legs, that means kaning W equal aning W diri That means kaning pagka-weld diri equal sa pagka-weld pod ani diri. So kung equal na siya, geometrically makalculate mo na siya, no? Gamitan na tong geometry. Kung equal leg na siya, that means this is 45 degrees. Kung i-divide na to siya sa tunga, this is also 45. So we can calculate this one, no? Given nga kaning W ni siya, no? Then makalculate po na to ni nga hypotenuse. So once makalculate na to ng hypotenuse, i-divide na to nag 2 mo na din itong kaning nga length. So in that way, we can express the throat T. Ma-express nato ni siya diri kani nga length kani in terms of W, no? In terms of W using geometry. No? So we can actually you can derive this one. Hindi na ko siya i-derive but aray siya kani ang length. Then we have this one which is half of hypotenuse, no? Wherein hypotenuse is just the square root of W squared plus W squared. So, diba? Yes. So, square root of the sum of W squared plus W squared. So you can calculate for the H over 2 for this one. And then this one is W which is considered as your hypotenuse kay mo bang sa kang right angle diri Then this will be your T. So we can express T in terms of W kay kani si H over
double over 2 diri, hypotenuse na siya, mao ni siya. Which is can be expressed also in terms of the unknown value ni W, which is ang ato ang fillet nga length ay nga dimension. So therefore, we can express your T in terms of W, which is mo equal na siya aning 0.707 W. So just in case kung wa mo'y trips no sa kinabuhi, pwede niyo na i-derive pag di mo ganahan mag-memorize pero kasabot mo sa concept ngay nga na yun siya pag-derive, so you can still derive that one. That is only applicable for equal legs. If ever unequal siya, lahi ang leg size diri, lahi pod ang diri sa ubos. So therefore, we can express it using this formula, no? So if imo siya express as your H is equal to W, so gamiton gyapon nimo ni nga general formula wherein i-plug in nimo nga W is equal to H para isa ra unknown, you can still derive this kaning 0.707 W. Now we have the effective area of fillet welds. No? So first is natayan ang equal effective length, so times effective throat thickness. Kani siya, mo ni siya gina-apply sa blue book sa DPWH, no? So pohon pag ma-engineer na mo, mag-take po mo og material engineering nga exam nga accredited, to be accredited uh, by DPWH. So kani siya, mo ni yung basihan sa pagpili sa welded unsa nga length pilay length sa i-weld, no? So equals effective length times the effective throat thickness. So magmatter siya sa in terms sa thickness sa imuhang welded imong gi-weld, no? So memorize na ninyo pag-abot ninyo sa inyong pag mag-take mo og materials engineering exam. So also, pwede pa tayo makakalculate ng effective length which is equal to the overall length of the full size fillet, including returns. So, for example, the minimum effective length is therefore 4 times the nominal weld size. So, when you say overall length of full size fillet, for example, kanya itong i-connect diri nga plate, no? To be connected, diri na put another plate. Sorry for pangit. No, no. I-connect ang duha ka plate dira. So depende siya kung kani ba tibuok length ani ato ang i-weld, no? So, effective throat thickness, lahi ang first mow, F cow, and G mow, which is equal to this one. Fourth sow is just equal to the leg size, no? Uh, equal to leg size if 10 mm and smaller weld size ang gamiton. So ato kung giingon nga depende siya kung pila ang weld size or ang ato ang gamiton nga uh, thickness ato ang kani mo ning weld size by the way, kaning W. Then for small natay kaduha if ever uh, 10 mm or greater ang ihang weld size, then theoretically it is equal to T plus 3 mm for weld size greater than 10. So kung pili mo calculate diri nga leg size, you just simply add 3 mm, no? And that will be applicable for materials to be welded, no? So ano akong giingon, no? Nga naatay table for that one, materials thickness of the thicker part joint. So take note, consider na to siya. For example, natay kani duha i-connect, i-connect siya sa another plate dira, which is, hiwi sorry, kung gagamit og writing pad, kaya di siya magana. So for this one, if natay duha ka buok nga different materials nga i-connect, then ang iyon diri is mao ni atong basihan for based on the thicker materials. So kung kani 20, kaning baga, then this one is 10.
Sa imong basihan diri kani nga mga category diri is si 20. So asa man na fall under si 20 diri kang over 2 mm to 20 mm. So diri rin sa iyang fillet minimum size of fillet wells kay 6 mm. Again, ang thicker ang atong basihan no kung duha ka buok materials of different dimensions no sa thicker part nga gi-join. So for example, kung ang 10 atong gibasihan nara sa diri no? Then kanira pud ang iyang minimum fillet, minimum size of fillet. So maximum size of fillet for materials with less turn. So basa lang inyo. You don't need to memorize all of those actually. So intermittent welds, effective so muna akong gingon. This is actually mo ni ginagamit sa DP no. May mga questions ana if ever mo ni ito ang thickness, pila ang ato ang length no. So for example 12 mm daw ang thickness, pila ang length needed. So mo to nga 48 no. So mo na mga questions sa materials engineering nga mga exam purely about materials tanan. So magamit ninyo yung knowledge about your construction, testing and testing. Then lapping length. So isisalan you don't for the allowable stresses you don't need to memorize that those all of those stresses. It is directly provided to you. So naka-table na tanan yan ako na isa-isahon og discuss no. So we will start with the discussions in terms of computation na dayon no. So wherein nato yung mga different considerations but for discussion solely diri no. Tay duha ka type of discussions. The first one is the balanced welded group wherein it is assumed that your force P is applied at the centroid of your whole welded materials no. And then after other considerations na welded groups under shear and torsion, then welded group under shear and bending no. So there are three uh, methods or cases sa pag-solve karon sa ato ang welded materials. Depende siya kung giunsa nato pag-apply ug unsa ato ang pagka-connect no. Let's break for a while. Palit na sa kog drinks class. Okay. 10-minute break lang before we will proceed with the computations. So you can also break for a while or take a snack if you want to. 10 minutes lang class ha. Palit lang. Palit lang. Pagaw na to. You can leave if you want to, then return after 10 minutes.